que encuentran el amor entre sí. No, mentira. No, es como va de dos pibas, una piba que vuelve a un pueblo y hay un misterio y raptan gente, por lo que hemos descubierto. Ya desapareció una guacha hacia una piba y la hemos estado buscando. Pero bueno. Sin más demora, me voy a concentrar un rato porque tengo que resolver también un misterio y puzzle y algunas cuestiones. Es una aventura gráfica. Vamos con el final de Life is Strange, el episodio 5, Polarizada, el último capítulo. Me acabo de acordar que en YouTube compartí mi reacción al tráiler de Sensual, no se los dije. Si pueden compartir el comando de redes me harían un favor. Ahí está mi video reacción de esa peli que voy a ir a ver el martes. Lindo día para... Me está dando calor tener el pelo suelto. Yo tomando mate encima, soy un pelotudo. Bueno, acá estamos, muchachos. Gracias, señor Caldas. Square Enix cuando hacía buenos juegos. La puta, me dio calor. ¿Dónde está mi...? Mañana tengo que ir a comprar un regalo y colines, boludo. Ya no tengo colines. Uy, la... Ay, cierto, el capítulo anterior terminó como el orto, boludo. No, ya me violaron. Es como que descubrimos que hay una conspiración y sacan foto a pibas. ¿Está viva Chloe? ¿Está viva Chloe? Bueno, prestemos atención porque después Asia le va a dar una ACV, boludo. Cada vez me... Che, mira el WhatsApp. A ver, dale, ahí lo miro. ¿Qué te pasó? Uy, me estiré. Gracias por la estirada. Espera, que no puedo. ¿Qué dice el WhatsApp? No, la puta madre. ¿Por qué me manda foto de culo? Sí, me había mandado chachi esa foto, boludo. ¿Qué tipo este cobra me manda fotos de culos peludos, boludo? Yo no soy peludo encima. Me da cosa. Bueno. Después de haber acusado a todo el pueblo, descubrimos quién era el verdadero asesino. ¿Qué onda? ¿Cómo andás? Volta gaming, ¿qué haces, papo? Al final te pude ver, oye. Dile ahí ayuda, por favor. Dale, mamu, te van a escuchar. Oh, hay una jeringa, hay foto. Ah, pensé que era... ¿Qué es Victoria? Ah, pensé que estaba en pelota. Me acabo de pensar que era Victoria que estaba en pelotas con un arnés. Pan, te veo, pero no te escucho. No es problema del stream. Dale, está bien, no pasa nada. Claro, por descarte, si ni la madre de Chloe se salva. Qué culeado. Está Victoria ahí. Me flashé que era un tipo con un arnés, boludo. No recordaba que era Victoria. Recuerden que puedo retroceder el tiempo. ¿Cómo andás, Legend? No es problema del stream. Bueno, igual yo te escucho bajito y al juego y eso que tengo el volumen alto. Qué raro, boludo. ¿Por qué me escuchás bajito si no he modificado nada? He estado así todos los streams. ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien acá terminando este juego? Asia, ¿me escucho bien, no? Porque bueno, todos tenemos cosas diferentes de cosas, pero qué raro porque no he tocado nada referido al audio. Es más, acá los niveles los veo bien. Los veo bastante bien. No me respondas la pregunta. No, ¿qué pasó con Chloe? ¿Se murió Chloe? No quiero. No, decime que no se murió Chloe. Finally, I'm free.
Almost. Casi bien. Me liberé un... Me parece que puede haber sobrevivido a un tiro en el centro. Fue en la cabeza, para mí era en el cuellito, boludo. Para mí fue acá en la clavícula. Fue como un chupón, una noche de ebriedad para mí. No fue un tiro en la cabeza, sí, no fue un tiro en la cabeza. Un tiro en la cabeza. No fue un tiro en la cabeza, fue un chupón. Como esos que te dan en las noches de boliche en la cabeza. La puta madre. Ay, Dios santo. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. God, I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. Ay, pará. Concentrarse en la foto, bien. I promised I would never go back in time like this again. But this is the only way. Para mí le dieron un chupón en el cuellito, boludo. That's great. Max. Ay, por Dios, ¿qué están haciendo con mi cuerpo? Si yo retrocedo en el tiempo, antes de que me violen, ¿me violan? This angle highlights your purity, see? Son preguntas del viaje al tiempo que me dan. model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Oh Christ. Look at that perfect face. Qué hijo de puta, loco, qué pedazo de enfermo este tipo. Hold that stare there. Stay! Bueno, returbio el juego al final. Mirá vos, el profesor era el asesino. Oh Max! You fucked up my shot! Encima era famoso el chabón este, ¿no? We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Let me try this angle. Además se habría pasado si, o sea, no podría anunciar nada por la vuelta en el tiempo, pero lo recuerdo con la mía. Ah, por Dios, pobrecito. Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around Sé cómo le and pateo la expect a bola. cohesive style or theme. But he had an eye for shadows and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Oh, good. Oh, those eyes. Por Dios, loco. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone, and you fell right into my hands. Que yo no entiendo You por really qué no should have llamaron a la focused on policía, boludo. schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe, right. Yeah, I'm sorry that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Por Dios, está re enfermo el compadre. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way.
Maybe a new dose will calm you down. No puedo retroceder el tiempo ahora. Ah, no, sí. Yo estoy atada, retrocedo el tiempo, me van a estar. Ah, también sigo con Now preguntas. don't move or this will hurt much. Stupid bitch! Ah, en tu cara, perro. In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. Damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my #1 rule. Always take the shot. Vamos. Uy, ¿qué pasó ahora? No. A ver qué pasó. Ah, mira, cambié el pasado. Digo, cambié el futuro. Tengo las fotos que están mojaditas. Bien. ¿Cómo anda, señor Dalek? Bienvenido al final del Salute. Jesus. I can't believe that happened. So sick. Bien. Vamos con la foto. A ver, esa foto, esa soy yo. I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Hay un expediente abajo. Wait, Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. I'd really like to smash that fancy camera into Jefferson's face. Bueno, vamos a mirar la fotuli. ¿Dónde está? Ahí está. This might work. Please work. Pregunta así porque me dio. ¿Explican de dónde obtiene los poderes Max? I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models, my subjects. Yes, you're a psychopath. And this is your last session. Esta es tu última sesión, bien. Au Sí, porque contraire, tengo Max. poderes. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. You killed Chloe. You murdered my best friend. Pero She puedo had volver a al loaded pasado. weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck Es with muy me. mal momento para leer el diario, It's ¿no? better when they don't know. Like pure, sweet Kate. Kate believed, and she survived. You failed to break her. She's stronger than ever, and she'll outlive you. She'll certainly outlive you. Who knows?
Maybe I'll pay Kate a visit soon and test her faith again. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you Gracias, already señor made a Hitman. convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Él está tan enfermo como tú, no. You used Nathan. I prefer the term manipulated, like with an image. Nathan's was easy to twist around. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of El loco for a está, while. pero. Did you tell him Re everything chapa. about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Le causó una sobredosis. Instead, Eso le pasó a the Rachel. dumbass gave her an overdose. Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Did she let you take pictures of her? Rachel was in love with me. That's not my ego, Bueno, pero just Rachel amaba a look todos, at our a sessions. Frank, a Not Chloe. that I'll ¿Qué let you. onda? Nobody loved having their picture taken more. Anyway, Rachel is dead. Una tartita para But no Guaymallén. tears, Los Angeles would Dale. have killed her anyway, so look at this as a Mañana favor. reparto en Guaymallén. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No sé si conoces Balzac. didn't. Yo le dejo pancitos ahí. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. También se After murió what he did to Nathan. Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? No, ¿cómo I que no can't salía el compromise skin? my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. ¿De qué parte de You Guaymallén can't blame sos? all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe Hijo de puta, por and Chloe y Rachel Rachel. and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here by your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard, so I have to Me han make dicho sure que están buenas las there's facturas que nothing hago left todo. behind of you. Okay. No, bien, bien. Now, let's see how these shots came out. San I can José, see bro, que why ha your sido instant regalo. Mira camera is vos. so appealing. You don't need a computer to print your work out. Ok, bien ahora. Mira qué bien, puedo leer mi diario ahora. 10 de julio, me asustaron en la Academia Web. Si las palabras bailaran, esto sería un reventón. Ahora puedo leer el diario, que tengo que encontrar la manera de tener acceso a mi diario. Espera, si miro el pasado. Se porta el brodio. Todo esto nunca ha probado una factura tuya. Porta el brodio. O también casi vida nueva. Sí, conozco. Y que nos mande unas tablas. Debería, tengo ganas algún día a ver si puedo hacer streameando o algo. Bueno. Sorry. This is not art. This is purity personified. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Max, I Bien. wish you could see yourself now. Después de este juego te vas a poner a hacer tortas. ¿Estamos hablando de tortas o estamos hablando de las tortas que son Chloe y Max en el juego? This one's out of focus, but I have all those photos in my diary. This could be Bueno. Tengo todas estas fotos en mi diario, ¿no?
Es acá el diario, este juego es como capítulo 1, 2 y 3 retranqui, cap 4 y 5, sí. Ambas tortas, este juego es capítulo 1, 2, 3 retranqui, capítulo 4. Vos sabés que el capítulo 3 me gustó mucho más. Estaba viendo el ranking de capítulos y por ahora el 3 es el que va arriba. El 4 medio que no me gustó tanto. Es más, creo que fue el peorcito el 4 para mí. Estamos hablando de este diario, ¿no? Ay, mira, me falta ese lugar, no lo desbloqueé, me falta desbloquear algunas cosas. Could be a way out. God. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant I have cameras. all those photos in my You diary. don't need a computer to This prove could be a way out. Bien, ¿por qué retrocedí el tiempo acá? Okay. Wait! Please. Ahí está, vámonos más, no me olvidé que puedo Max. retroceder el tiempo. I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Could you show me the photos? That's the first time one of my models down here has asked me that. Of course you would. But I love that the last thing you'll ever see is yourself through my camera eye. Too perfect. Por fin no te olvides. ¿Viste? Ok, bien. Bueno, el loco era muy fácil decirle, quiero ver las fotos, sí, era muy fácil. You Este better juego no ask es him fácil. something else. Era... Ah, el loco, a ver, no sé, veamos. Okay. Wait! Dejo la foto, déjeme ir, ¿qué va a hacer? What? La puta madre! What are Había you una going to opción do to abajo. I'm going to make you live forever in my photographs. That's all that will be left of Maxine Caulfield. They won't even find your bag. Vos sabés que estoy pensando muchas cosas turbias. Y creo que mi mente es un poco más turbia de lo que nos está mostrando en el juego. Okay. Wait! Mi diario, ahí está. You still have my diary. No lo había visto, Don't boludo, la de worry. abajo, no lo había visto. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Ajá, Gil, me tiraste la foto que necesitaba en el piso. A ver qué foto es, boludo. Oh, now this one. This is purity personified. Ahí está. Lo curioso sobre Alexander Jefferson y Samuel, el conserje, tiene el mismo. Ah, mira qué loco. Mismo actor. Con razón el conserje me parecía un psicópata y pensé que era el asesino. Eso fue lo que me confundió, ¿viste? El actor de One of you in a voz. dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie.
A dumb I'm word back. for a wonderful photographic choice. Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever Okay, again. listo. Portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that Bueno, gave ¿qué birth locura to the hacemos first ahora? self-portrait? The Daguerrean process. Oh, Estoy tratando de decirte ese dato cuando culpaste that al was pobre easy, Max. Was it? Okay. well, okay then. So, Mirá vos que the loco. Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Obviously, Max has read them. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes To change time. with the winner to San Francisco, Bueno. where you'll be feted by the First, let's make it real easy to capture Mark Uy, Jefferson. mirá qué loco, me acabo de dar cuenta. Joder, que voy a cambiar el futuro desde la Still waiting primera for your entry too. vez. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Mirá qué loco. Bueno, I have to warn David about Jefferson and the dark room. Victoria, you still ¿quién have es to David? work this week. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody in class is turning in a photo. So, you see the dilemma? I know, Mr. Jefferson. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. ¿Quién es David? Te encontré. ¿Listo? A ver. ¡Ah! ¿Quién es David? Me quedé como, ¿quién es David? Ah, sos un hijo de puta. Ya me acordé de quién era David. ¿Cómo? Me olvidé quién era David. Bueno, ahora volviste al principio, así que. Pero, o sea, viste que te moriste de risa. ¿Quién es David? Listo, tengo el número de I David. just worked so hard in the shop, and I'm sure you know what it's like to be consumed La by it. advertir For a once, David. David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. Participating by putting yourself out there in the world, no matter who wins. This is just a Está abajo la granja, le fue con ese lugar es peligroso. feel excluded from this process, but I also want everybody. You wanted me to enter the contest, asshole. I had my moment. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. Ever guess I have The past within the past. Am I pushing myself too Me hard? va a dar una CB la concha de la lora. It doesn't matter what happens to me. I have to save Chloe. I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Ay, Dios santo. Victoria, it's nice to know how you really feel. Pero está muerto y se aburrió, tiempo de saber mi policía. ¿Por qué dejé la palabra por la imagen? Soy malísima, pero Max dijo en lo máximo, todos aquí la adoran, pero solo parece importarle. Max quisiera odiarla, pero no le importaría. La envidia es un pecado que supéralo. Mira que loco. Ahí bien. ¿Marcas? Oh, Rachel. I'm sorry. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, Dale, piba. that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's Partile la okay. boca, dale. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Bien, abrazo con arrimón de topi, digo, de chucha, digo, no sé qué tenés, Max. pero bueno. Thanks. You always know the right thing to do. ¿Cómo arruino el momento, no? Ok.
Bueno, ya le avisé a David al dar foto. Ah, le voy a Mr. dar la Jefferson? foto. We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, Eso I tenía que see. hacer. Sí But puedo maybe ver you lo que... shouldn't. Ah, sacamos los why not? Hold on, ovarios. Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? Ay, You qué could inspire tierno. people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. That's okay too. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Y se hace el gil, boludo. Qué gana de patearle las That was bolas, easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Oh. Thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. A ver qué pasó, qué rompimos, boludo. Te dijo Juancito, voy a salir con la esposa. Ah, vaya, que coma rico, señor Caldas. Mucha suerte con eso. Te mando un beso en el trasero. Ah, que coman rico. Saca fotos de lo que coman después, me manda. ¿Por qué está el policía ahí? Uy, rompimos todo, culeo. Mira. A ver. ¡Ah! ¡En tu cara, Gil! Es el libre, bien ahí. Hoy no se dice. Ay. ¿Sabes qué pasa si matamos a Kay? ¡No! Rachel, el fiambre de Rachel, la puta madre. ¡Chloe! ¡La puta madre, Chloe! ¡Ey! Gané yo, mirá qué loco. El chiquistrique. Oh. ¡Sí! ¡Chloe está viva! No le pegaron un corchazo. Si yo bajo al pasado, el futuro cambia, el alma vuelve al cuerpo. No, ¿qué pasó? ¿A dónde me estoy yendo? ¿Por qué me voy en taxi? ¿A dónde me voy? ¿Quién va a San Francisco? Yo voy a San Francisco. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Oh, mirá, estamos viajando a San Francisco, ¿no? Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. Ahora se caía el avión, la puta madre, boludo. Tenía todo el mal orto la piba. I hope I did everything right this time. ¿Y por qué estoy con el negro? Good work, David. Aunque Nathan mató a Rachel, boludo. Chloe. Oh, you're alive. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Wowzer. Aunque fui al cine con Warren, ¿eso lo va a volver un psicópata? Estás en el avión. No, el avión se va a caer toda la pica. Bueno, tengo al negro al lado. It's so weird to be in between realities. I've
Everything is out of focus and in the distance. I can't wait to land in Frisco. Nobody calls it Frisco, so please don't. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Tomemos aire. Personas de un mundo entre todo el caos ambiental en carnes de nada como la nevada fuera de estación y las ballenas encalladas. Algunos residentes reportaron de ver dos lunas llenas anoche cerca de las 20. Los testigos declararon que las dos lunas se veían nítidamente en el cielo. Me debe empezar de tansura de Bank descubre búnker y escándalo, actuando con base en una serie de avisos de David Mason. Los oficiales de policía bajaron el martes a una cámara subterránea bizarra supuestamente usada por el profesor Mark Jeffrey, estudiante de Native Club, para drogar, secuestrar y fotografiar a mujeres jóvenes, aunque no hubo estos signos de abuso físico o sexual sobre las víctimas, o sea que no se violaban a nadie. Las inquietudes revelaciones han causado revuelo en la tranquilidad ciudad, incluso de Sam Prescott, el más poderoso hombre de negocios, está bajo investigación debido a su papel como propietario de grandes. Mira qué loco. ¿Qué haces, Maciel? ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo te fue en el stream? Te estuve viendo ahí. Ahí viene la estirada. Hola, ¿qué tal Samira, loco? ¿Qué tal Samira? We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. El Tocham está muy rota Samira, ¿viste? Pero necesitas para mí un buen soporte, Brian. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time when we were innocent. Excuse me, sir. Your phone has to be shut off before we... Bueno. These are FCC rules, sir. ¿En qué momento se cae el avión? Please shut off your phone, sir. Volante. Volante, a ver. I have to admit, I love being called an artist. La galería de tanto presente de héroes cotidianos, exhibición y recepción con los artistas. Mira qué loco, y este fue un stream muy chido. Está muy rota esa amiga. Fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Igual el director, que es un borrachín, me genera muy mala espina, boludo. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, ¿por qué estoy sangrando, boludo? Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. ¿Qué pasó, boludo? ¿Me voy a morir?